बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सपेज जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुम लोग शामिल कहते हैं। मुल्तान में जनाब पिछले 148 साल जो है रिकॉर्ड है, बारिश ने तोड़ दिया है। इस वजह से आपको वीडियो भी लेट मिल रही है। ना तो आज हमारी क्लास का जो है क्लास भी कोई भी नहीं हुई हमारी ऑनलाइन, ना ही फिज़िकल। तो बहरहाल बहुत बारिश आई है, पूरे पाकिस्तान में मेरे ख्याल में आई है। और इतनी ज़्यादा बारिश आई है, इतनी ज़्यादा बारिश आई है कि मुझे जो है 4 किलोमीटर जनाब दफ्तर से घर की तरफ जो है पैदल आना पड़ा, मतलब बाइक बंद हो गई। तो इसलिए और हालात बड़े ख़राब है। खैर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर खिदमत है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपीएससी के मेरिट के ऊपर। देखें जी, यहाँ पर हम इसका मवादना करेंगे फिर इंटेलिजेंस ऑफिसर के ऊपर। इंटेलिजेंस ऑफिसर का जो पेपर जो था, वो जो पिक्स आई थी बाहर, ये कोई आम मामला नहीं है, बहुत ही संगीन किस्म का मामला है। इसका देखना देखें आगे क्या होता है, आप देख लेना। ये पेपर कैंसिल होगा, दोबारा होगा। वो क्यों होगा मैं आपको बताऊंगा आगे आखिर में। सबसे पहले देखें जनाब, स्पेशल एजुकेशन में मेरिट रहा है जनाब 75 ओपन मेरिट्स, फीमेल का 73, ऑब्टेन्ड मार्क्स 70, जो भी स्टूडेंट था मेरा। अच्छा खैर, इसमें एक बात बड़ी अहम है कि इसका जो 21 जी है, इसमें हम एक चीज़ क्लियर करना चाह रहे हैं। यहाँ पे देखें 21 जी, जी जनाब 21 जी जो है स्पेशल एजुकेशन की 9 सीटों पे पर 8,317 लोगों ने किया। ठीक है, 8,317 लोगों ने। यहाँ पर हम एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट देखेंगे कि देखें जी, 9 सीटें हैं और 45 लोग कामयाब हुए हैं। और इसमें 8,317 लोग, यानी एक सीट के ऊपर कितने बंदों का मुकाबला था। इसके ऊपर डिवाइड कर दें जनाब, ये 184 लोगों का। ठीक हो गया। इसके बाद आगे आ जाएं, ये हम मवादना करेंगे इंटेलिजेंस ऑफिसर के साथ। ठीक है, इसका कौन सा है, ये जनाब स्पेशल एजुकेशन और ये असिस्टेंट। चलिए जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट जनाब हमारे सामने है ये वाला असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये खैर दोबारा आ गया। अच्छा जी, ये है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर, 76 रहा है जनाब। ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर का 76, ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर TSI। अच्छा जी, इसकी जनाब देखिएगा कि इसका केस नंबर है 36J, 36J। तो यहाँ पे 36J जनाब ये है हमारे सामने। एक सीट है 80, नहीं सॉरी ये नहीं है 36, आई थिंक ये है, हाँ जी। ये देखें, 2 सीटें 1815 लोग हैं। ठीक है, 2 सीटें 10 लोग क्लियर होंगे और 1815 लोग। तो इसका जनाब देखें 181 लोगों पर मुकाबला। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें जी, हमारे सामने ये मौजूद है ट्रांसपोर्ट सब इंस्पेक्टर के बाद नेक्स्ट हमारे पास मौजूद है असिस्टेंट स्पेशल एजुकेशन। दोबारा ठीक हो गया जनाब, स्टोर ऑफिसर, एडमिन ऑफिसर, स्टोर ऑफिसर। इसमें जनाब देखिएगा 78.78 रहा है मेरिट। ठीक है, तो ये जनाब केस नंबर 58G, 58G। हाँ जी, ये देखें 58G है जनाब, ये 2023 का 58G जो है ये 2023 का, बिल्कुल ठीक है। एक सीट पे 1169 लोग। ठीक है जनाब, एक सीट है, 5 लोग क्लियर होंगे हुए होंगे। ठीक है, तो इसके अंदर जनाब कितने लोग हैं, 1169। ठीक है, इधर देखें तो 233 लोगों का मुकाबला था। नेक्स्ट जनाब हमारे सामने मौजूद है 57G, ये जनाब एडमिन ऑफिसर। एडमिन ऑफिसर का 78.5 रहा है। और इसी तरह ये देखें दोनों में एक थोड़ा सा फ़र्क है। चलें जी, एडमिन ऑफिसर का देखते हैं यहाँ पे सीटें कितनी थी। ADMIN एडमिन ऑफिसर, जी जनाब 3 सीटें थी और 4215 लोग हैं। 3 सीटें, 15 लोग पास होंगे, 15 लोगों ने क्लियर किया होगा। इधर मुकाबला कितना था, 86। तो यहाँ पे देखें इसका जनाब 75 रहा है, इसका जो मुकाबला रहा है
اس کا میرے خیال میں کتنا رہا ہے، 76 رہا ہے. اس کا جناب 78.5، 78.75. اب یہاں پہ ہم آتے ہیں انٹیلیجنس آفیسر پہ. انٹیلیجنس آفیسر کی جناب آپ کے سامنے 42 سیٹیں ہیں، اور 42 سیٹوں کے اوپر ملٹی پلائی جناب ذرا 5 کر لیں، اتنے لوگ 210 5 کامیاب ہوں گے. 42,720 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا ہے. آئی تھنک 40,000 ہیں یا 42,000 ہیں. خیر اس کا دیکھ لیتے ہیں. انٹیلیجنس آفیسر، جی جناب 40,720 ہیں. کتنے؟ 40,720. اچھا جناب اگر ہم اس کو دیکھیں یہاں پر تو یہ دیکھیں 193 لوگوں کا پار. اچھا یہاں پہ دیکھیں اگر 184 لوگوں کا مقابلہ ہے تو ایک 75 رہا ہے، اور 180 کا تو 76 رہا ہے، اور یہاں پہ 233 ہیں تو یہ رہا ہے. بندے تو وہی ہیں نا سارے جو آگے پیچھے دے رہے ہیں. اچھا جناب یہاں پہ دیکھیں 193 لوگوں کا، تو اس کا مطلب ہے اس کا میرٹ کتنا جائے گا؟ اس کا میرٹ جو میں نے آپ کو نارمل بتایا ہوا تھا 73 پلس بتایا ہوا تھا، لیکن اس کا پیپر انٹیلیجنس آفیسر کا پیپر آسان نہیں تھا. اس میں تقریباً کوئی 30 ایک سوال نئے تھے اور مشکل تھا، جو میرا ایک آئیڈیا، باقی اور لوگوں کو آئیڈیا اور بھی ہو سکتا ہے. تو اس کا برل جناب 72 پلس میرٹ رہے گا. ایک بات، اگر یہ میرٹ 72 پلس سے اوپر جاتا ہے، 78 کو کراس کرتا ہے، اس کا مطلب پیپر آؤٹ ہوا ہے، پیپر سارا لیک ہو گیا. ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا جناب. ایک اور بات جناب، آپ لوگ پیسہ لیتے ہیں گھر سے، پیسہ لینے کے بعد گھر سے مطلب ہے کہ ہاسٹل میں رہتے ہیں، وہاں پہ کتنے اخراجات، بہن بھائیوں سے، والدین سے علیحدہ محنت کرتے ہیں. محنت آپ کریں پورا 2 2 سال، سلا جناب ایک دن میں کوئی اور بندہ لے کے جائے. میرے وقت جناب یوٹیوب چینل پہ کافی لوگوں نے شکایت کی ہے کہ سر میں خود دیکھ رہا تھا کہ موبائل جو لوگ یوز کر رہے تھے، لوگ آدھے گھنٹے بعد جا رہے تھے. تو میں نے کہا بھائی آپ جو اس وقت کیوں نہیں بولے، آپ اس وقت کیوں بیٹھے رہے، آپ کو اپنے حق کے لیے بولنا چاہیے. خیر جو بھی ہوا، میرے پاس کافی ساری کال آئی آج مجھے اسٹوڈنٹ نے کی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم ریٹ کرنے جا رہے ہیں عدالت میں کہ یہ پیپر کی پکس جو باہر آئی ہیں، پیپر کے اوپر اگر ٹیسٹ کنڈکٹ ہونے کے بعد پکچر بنی ہے تو پھر جناب اس کے اوپر رول نمبر لکھا ہوتا ہے، وہ رول نمبر کہاں پہ ہے؟ کارنر پہ جو رول نمبر ہوتا ہے. تو بات ان کی بھی بڑی ویلڈ ہے کہ جناب جو پکس آئی ہیں اس کے اوپر رول نمبر نہیں لکھا ہوا. اس کا مطلب ہے وہ جو بنی ہوئی ہیں پکس، وہ جناب پہلے کی بنی ہوئی ہیں، کیونکہ بعد میں تو لوگ رول نمبر لکھ لیتے ہیں. تو ایک بات بڑی اہم ہے کہ اگر کچھ پیپر بچ بھی جاتے ہیں، جو پیپر بچ جاتے ہیں، جو پیپر بچ جاتے ہیں وہ پیپر انویجیلیٹر کے پاس رہتے ہیں. اس کا مطلب ہے پی پی ایس عملہ ہی یہ پیپر بنا کے باہر بھیج رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو برا جناب اون اسٹوڈنٹ کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو ایسا سوچ رہے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں کہ وہ ریٹ میں جائیں گے اور عدالت میں اس کو کینسل کروائیں گے. یہ ایک اچھا سٹیپ. اگر یہ کام نہیں ہوتا تو یہ یاد رکھیے گا غریبوں کے جو ان کا جو حق ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈلتا رہے گا اور لوگ چپ کر خاموشی سے آگے چلتے رہیں گے. تو ایسا ہونا چاہیے، کیونکہ لاسٹ ٹائم بھی جناب والا یہ ہوا تھا تحصیلدار کا، اور اس کے بعد پھر بڑی ٹائٹ سیکورٹی کے ساتھ کیا گیا. یہ جو پی پی ایس سی نے نوٹیفیکیشن دیا، اس نوٹیفیکیشن کو جسٹ ایک ردی کی ٹوکری سمجھ لیں. وہ ہے بھئی ہم نے بہت اچھا کیا، ہم نے یہ کیا. کیا اچھا کیا آپ نے؟ آپ یہاں پکس تو دیکھیں، یہاں دیکھیں، یہاں پہ رول نمبر لکھا ہوتا ہے، یہاں پہ دیکھیں جی رول نمبر لکھا ہوتا ہے یا نہیں لکھا ہوتا؟ لکھا ہوتا ہے. اگر رول نمبر پیپر بچ گیا ہے، فار ایگزامپل پیپر بچ گئے ہیں، اسٹوڈنٹ کے پاس نہیں آیا، تو پھر پیپر تو پی پی ایس سی والے انویجیلیٹر کے پاس ہوتا ہے، پھر کیوں پیک بن گئی؟ اور اگر پیپر کسی اسٹوڈنٹ نے یہ پکچر بنائی ہے تو اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹ کے پاس موبائل بھی تھا اور اس نے پہلے بنا لی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ بہت بڑا سوالی نشان ہے. اور اس کے اوپر جناب یہ پیپر جو ہے، جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں اس چیز کو، اور میرا جو ذاتی آئیڈیا وہ یہی ہے کہ اسٹوڈنٹ جناب بہت غصے میں ہیں اور یہ پیپر کینسل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے چلتے ہیں. پی پی ایس سی نے آج فائنل رزلٹ 3 سبجیکٹ کے آؤٹ کیے ہیں. اس میں وومن ہے، میونسپل آفیسر، انفراسٹرکچر کا، انجینئرنگ کا، یہ والا. اور سب سے اہم بات، پی پی ایس سی نے پلانر کو اپڈیٹ کیا ہے. پلانر کو اپڈیٹ کیا ہے تو اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ پلانر کو اپڈیٹ جو کیا ہے، اس میں ایکسائز انسپیکٹر کا پیپر جو ہے فرسٹ ٹائم ہوگا، سیکنڈ ٹائم ہوگا، کون سی، یہ ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں.
जी जनाब, प्लानर पीपीएससी ने अपडेट कर दिया है जनाब। और इसके अंदर जो बड़े अहम पेपर है वो एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर है। एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर का जो पेपर है, पहले तो हम ये देखें कि 7/9 को कौन कौन सा पेपर है। 7/9 को जो पेपर है वो बहुत अच्छे पेपर हैं जनाब। इसमें देखें असिस्टेंट लाइब्रेरियन ये सारे आ रहे हैं, इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर आ गया, ठीक है, इसकी एक पोस्ट थी जनाब। इसके अलावा जनाब असिस्टेंट डायरेक्टर लिटरेसी मोबलाइज़र, लिटरेसी नॉन फॉर्मल बेसिक एजुकेशन 4 सीटें थी। तो इसकी जनाब पेपर हो रहा है। स्टेट ऑफिसर का पेपर हो रहा है जनाब। ऑडिट ऑफिसर इन्फोर्समेंट पे काफ़ी लोग तैयारी कर रहे थे और पूछ रहे थे, इनका पेपर हो रहा है। और इसके अलावा हम बात करें एक्साइज इंस्पेक्टर की। एक्साइज इंस्पेक्टर का जो पेपर है वो 8 सितंबर को है, संडे वाले दिन। ये 28 वाले दिन 8 सितंबर को सिर्फ एक ही पेपर है एक्साइज का, इसके अलावा और कोई पेपर नहीं है। लिहाजा ये पेपर सुबह के टाइम 10 बजे होगा, मॉर्निंग में होगा, ठीक है। इसकी तमाम इनकी जो रूल नंबर स्लिप्स है परसों जुमेरात से आना स्टार्ट हो जाएंगी। जुमेरात और जुम्मे को रूल नंबर स्लिप आ जाएगी, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे तमाम स्टूडेंट जो ये चाहते हैं कि वो इंटेलिजेंस एक्साइज इंस्पेक्टर का टेस्ट क्लियर कर सकें, हमारा जनाब एक फास्ट ट्रैक टेस्ट सीरीज चल रही है जिसमें डेली हम 10 मॉडल पेपर आपको भेजते हैं। उन 10 मॉडल पेपर को टेक लगे होते हैं निशान, उसको आपने याद करना होता है, उसी दिन अगले दिन उसका टेस्ट हो जाता है। तो आप ये देखें कि आज 27 है, आपके पास जो है 11 दिन, यानी 4 दिन और 12 के दिन पड़े हैं। 12 दिन में आप 120 मॉडल पेपर कर लेंगे। तो एक छोटी सी फीस के साथ आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें। अच्छा जनाब, तो ये जनाब जो इंटेलिजेंस ऑफिसर का मैटर है ये बहुत ही हसास किस्म का है और इंशाल्लाह ताला हम मेरिट को बहाल रखेंगे, अपने हक के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। और जो स्टूडेंट जिन्होंने मुझे कॉल की कि सर हम इसके ऊपर जो रेट कर रहे हैं इस पेपर अदालत इसकी छानबीन करे, तो ये जनाब याद रखिएगा, अगर अदालत ने हुक्म दे दिया कि ये जो पिक्चर बनी हुई है ये किस टाइम की बनी हुई है, फ्रांसिक रिपोर्ट लेकर आएँ, तो फिर वो टाइम का भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर वो लोग अदालत में जाते हैं तो जिसने भी ये ऐसा किया है वो फंस जाएगा, ठीक है। तो दुआ को है जनाब कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनको, चाहे कोई भी हो, मेरे साथ स्टूडेंट जाते हैं, मेरे स्टूडेंट मैं उनके साथ जाता हूँ पेपर देने 17 ग्रेड पे 18 ग्रेड पे। आप यकीन करें मेरे स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाते मेरा, मुझे कोई अफसोस नहीं होता। वजह क्या है? वजह यह है कि भाई जिस बंदे ने ज़्यादा मेहनत की है, जो बंदा ज़्यादा डिज़र्व करता है उसको ज़्यादा मिलने चाहिए, ठीक है। जो बंदा जो है मैट्रिक में, इंटर में, ग्रेजुएशन में थ्रू आउट हाई मार्क्स ले रहा है, 80% मार्क्स ले रहा है, तो हमारी सेकेंड डिवीजन है, हमें प्रेफर करने के बजाय उनको प्रेफर किया जाएगा। तो लिहाजा हक, जिसका हक बनता है, राइट बनता है ना, उसको मिलना चाहिए। इस बात के ऊपर हम भी कायम हैं और इंशाल्लाह ताला जनाब तमाम स्टूडेंट इसके ऊपर साथ देंगे। इंशाल्लाह ताला ये पेपर जो है स्टूडेंट जिस तरह स्टेप ले रहे हैं और बहुत अच्छा होगा। आपको पता है कि जब किसी का हक छीना जाता है तो बांग्लादेश में क्या हुआ था फिर, ठीक है, अच्छी तरह जानते हैं। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।